Mga igsuon kong katikista. Una, igsuon kong obispo nga katikista, si Bishop Ber. Ang obispo ra ba ang numero unong katikista sa iyang diocese. Unya si Bishop Ber, numero unong katikista sa tibuok Dopim. Mas dako na iyang responsibilidad. Salamat Bishop Ber sa pagdawat ni ining kalihukan dinhi sa imuhang gingharian. O mga igsuong kong katikistang mga pare nga ni adinhi karon, numero unong katikista sa mga parokya o mga madring katikista. O dunay mga ginikanan dire sa domestic family, no, the domestic church. Ang ginikanan maoy numero unong katikista sa iyahang panimalay, no? Kanya mga volunteer catechist nga ni adinhi karon gikan sa Dopim Dioceses. Maayong gabi na kaninyong tanan, maayong gabi. Niining mga adlaw, tulo ka adlaw manino, pamalandong nato sa Dopim Catechetical Enhancement Program at tong gipamalandungan karong gabi una, dako ni siya nga tabang ning gikan sa ebanghelyo ni San Mateo. Diin ang atong Ginoong Hesus nagpahimangno siya mahitungod sa mga mini nga propeta. Prophets, pero dili tinuod nga propeta. False prophets. Mahinungdanon kaayo nga kining pahimangno alang sa atong pagpadayon, sa atong paghupot, sa ato kaugalingong misyon. Isip mga propeta gyapon, no? Ang katikista usa ka propeta ni Kristo, magsasangyaw sa maayong balita, magtutudlo sa ato ang Kristohanong pagtuo, tigpaila kang Kristo ngadto sa mga nangita kaniya. Ang katikista usa ka propeta. Ug ang atong Ginoong Hesus sa ato ang ebanghelyo nagpahinomdom siyang magbantay ta, no, kay dunay mga mini nga mga propeta. Sila kadtong ang dagway nindot kita naon sama og malumo nga mga karnero, apan sa tinuod di ay mga mangtas kaayo nga mga lobo. So mga mini nga propeta ang ilahang methods pagpangilad, maayo sa appearance, maayo sa methods o sa approach, pero ang tinuod nga tuyo dautan. Mohaylo pinaagi sa mga maanindot nga mga external things o bisan mga pulong nga ilang gigamit. Apan dili ang matuod nga maayong balita ang ilang gidala. Ang iyang mensahe murag maayong balita at first glance or sa imong pagpaminaw, apan sa tinuod di ay dili kini nagpaingon sa kaluwasan, no? Gani nagpaingon kini o nagdala kini sa kapildihan. Mao kana ang mini nga propeta, makahadlok kay attractive siya pero dadon niya sa kadaot ang mga mailad niya. Kadaot ang iyang bunga. Mao na nga atong Ginoong Hesus nag-ingon, bantayi ang iyang binuhatan kay nindot sa tan-awon, pero sa binuhatan niya makita kung kinsa gyud siya, kung unsa gyud siya. Sama nga ang usa ka punuan nga daot dili gyud siya makabunga og maayong bunga. So ang mini nga propeta masakpan nato kung dautan ang iyang mga bunga. So niini nga mga pulong sa Ginoo, tuguti ko pagpaambit ninyo duha lang ka points for our reflection directly related to our ato ang task, no, as catechists. Number one, ako nakita nga importante nga puntos pamalandong, integrity. Importante ang integridad sa usa ka propeta. Integrity kanang kahiusahan sa imuhang kinsa ka ug unsay imong ginasulti ug unsay imong ginabuhat. No, mao na ang integridad. Integrated. Dili ka fragmented, dili buak, dili bahin imong pagkatao sa pikas dautan, sa pikas di maayo o mangilad, dili. Ang tinuod nga propeta dunay integridad. Kung kinsa siya, mao iyang pulong, o sa iyang pulong, mao po'y iyahang buhat. O
importante kay kana para sa credibility sa usa ka magsasangyaw ni Kristo, no, ang integrity. No, in a world filled with many distractions, misleading messages, dahang kay pwede nga makita og information wa ta kabalo sa tinuod. It is crucial for us, especially kita mga catechist, mga evangelizers, no, to discern the truth of who we are. Na I saw sa ato ang programa gani nagsugod ta sa identity, no? Identity of a catechist. Importante kung kinsa ka. Huptan nimo kung kinsa ka. Barugan nimo kung kinsa ka. Usa ka propeta ni Kristo, then be a prophet of Christ. That's your identity. O maggikan sa imong pag-ila sa imong kaugalingon ang imong maayong balita, ang imong pulong. Tungod kay ikaw propeta ni Kristo, ang imong mensahe iya ni Kristo. Mensahe sa kaluwasan, kaya ang mensahe ni Kristo, mensahe man sa kaluwasan sa tanan. So we strive to spread the good news and lead others towards Christ. It is essential that our actions, our words align with the teachings of Jesus. Si Kristo ang atong gisangyaw. Our identity as evangelizers must be consistent with the message we proclaim. So we are called to bear good fruit, just as a healthy tree produces good fruit. Kita pod, maayo man ta nga mga tanom, maayo pod ang atong bunga. Ang atong kinabuhi, ang atong mga ginahimo, ang atong mga relationships, magpadayag unta sa kasanag sa kamatuoran nga iya kang Kristo, ang kamatuoran sa Ebanghelyo. So motoy una na akong pamalandong, no? Importante kanatong tanan nga naatay integrity aron mas dunay gahom ang atong pagsaksi sa maayong balita. Ikaduhang point ako ang ipaambit, importante usab diha sa ato ang buhat, ang kalipay sa ato ang kinabuhi. Actually, ang atong Santo Papa nag-ingon, the joy of the gospel, no? Evangelii Gaudium. Importante ang usa ka tawo, usa ka tinun-an, o usa ka katekista nga nakaila kang Kristo, who encountered Christ, makuha niya kanang kalipay sa maong personal encounter with the Lord. Ug mao na nga kalipay magtukmod niya nga magsangyaw siya. Mahimo siyang propeta nga malipayon. No, in our secular world right now, secular meaning di na kay magtagad-tagad sa unsay balaod sa Ginoo, kundi unsa lay na pamalandungan sa kalibutan, unsay praktikal nga mga butang didto ta. No, ingon nila lisod na kami niyon, sige, himo tagbalaod nga divorce. Kasayon ra ana, kitay magbuot. Ihapanay lang ba ta kisay mo daog ani. That's secularism, no? Klaro man na sa balaod sa Ginoo, pero pwedeng mohimo kining kalibutan og iya. Og daghan nato usay mo uyon didto. Secular. That's one false prophet. Another is consumerist nga katilingban. Consumerism. Kana bang ganahan ta nga daghang butang. The more you have, murabag mas maayo imong paminaw. No? Makaangkon ka niini, mas malipayon ka. But actually, ang tinuod lang, no? Kining nga mga trends, actually wala naghatag og tinuod nga kalipay sa tao. Gani maghatag pikini og kadugayan kini kahawang sa kinabuhi. Bisag naangkon na nimo ang tanan, pag wala gihapon ang tinuod nga gipangita sa kasing-kasing sa tao nga mao ang Dios, bisag imo na ang tanan, matingala ka nganong naa may lungag, naa may hawang sa akong kasing-kasing, emptiness. And that is the emptiness of consumerism. Nga naapay kining ato ang technology nga labi na ning social media, internet, makalingaw dahil information. Mga kabataan na to dito na nagpaingon, no? Nagitawag og kanang virtual migration. Ang inyong mga bata, yung mga anak, kung di inyo bantayan, nalipay mo nga naara sa balay, naara sa kwarto, pero actually nihawa na siya.
not physically, virtually. Na siya kaugalingong kalibutan. Di na siya makighalubilo, di na siya mudungan og kaon, di na siya masugo, di na siya muamin, di na mo entertain og bisita. Nganuman, naa siya diha physically pero mihawa siya virtually, no? Virtual migration. Kana alienation ang result. Imbes mulalom ang relationship, nagkabugnaw, nakaputol. So kini nga mga panghitabo, mga igsuon, nagpasabot, importante ang atong tahas nga ibalik nato ang katong kalipay sa real encounter. The real joy of life is not anything that the world gives us. Walay bisag unsang butang sa kalibutan nga kanang satisfy sa kasing-kasing sa tao nga giuhaw sa Dios. Ang ato kasing-kasing giuhaw sa Dios. So ang makasatisfy ni ining kauhaw ang Ginoo. The joy of the gospel matud pa ingon sa ato sa tupapa. Og kita og hinaot pa kita nga naka-experience sa maong kalipay sa atong pagkaila kang Kristo, mao nay atong gidala nga maayong balita. Og matud pa sa ato sa tupapa, ikaw nga nakasinati sa maong kalipay, nganong ihikaw man nimo na sa uban? Nganong di man nimo na ipaambit sa uban? So kung ikaw malipayon tungod kang Kristo, kanang maong kalipay magtukmod nimo nga ipaambit na ngadto sa uban, nga tingali na ay kahawang ang kasing-kasing. Nga tingali gapangita og kahulugan sa kinabuhi. Nga tingali nabulag na sa maayong relasyon tungod sa kining mga teknolohiya karon. So mga igsuon, mao ning ikaduha nga ako ang ipaambit o ako la i-quote si Pope Francis just to end. Pahinomdom niya, the Pope wishes that he said, the world of our time, which is searching, sometimes with anguish, sometimes with hope, be enabled to receive the good news, not from evangelizers who are dejected or discouraged, impatient or anxious, but from ministers of the gospel whose lives glow with fervor, who have first received the joy of Christ. Mo na inindot nga ibilin nga pulong sa ato ang mahal nga sa tupapa, yang kining kalibutan karon nga nagalindasay, gapangitag kahulugan, nangitag nindot nga mensahe, unta, no? Makadawat sa maong mensahe, gikan sa mga magsasangyaw, nga dili kadtong mga discouraged, mga gipangkapoy, nga mga katekista, kadtong mga ngilad nagbatasan, dili unta gikan didto, yun siya, no? Kadtong mga mabalakon kaayo, no? Dili gikan didto, kundi maggikan ang maayong balita sa mga naga-evangelize. Kanato mga katekista nga adunay kadasig tungod kay naa sa atong kasing-kasing ang kalipay sa maayong balita. God bless us all.